Yan, luto na yung gulay. Hindi ko na nasimulan. Yan, sinigang na baboy. At ilagay na natin yung kangkong. Yan yung kangkong. Diba? Oh. Yan. Bawas na ng tubig at mabigat. Yan. Lagay na natin. Templado na po yan. Yan. Templado na. Yan. Maraming gulay. Mas okay. Para laging healthy. Alright. Oops. Yan. Yan. Oops. Yan. Ubus na. At ibalik natin dito. Alright. Taluin natin, lagyan natin ang sili. Yan. Konting kulo lang yan na kangkong kasi bilis lang yan maluto. Alright. Oops. Parang kakaunti ang sabaw. Pero tamang-tama lang yan. Dahil tatatlo lang kami ditong kakain, tama na yan sabaw. Hanggang na yan bukas. Right guys? At yung pansigang po dito, parang sobrang laki naman. Hatiin lang natin to. O kaya 3/4. Yan, 3/4 lang natin. Alright. Ilagay na natin yung sili. Ay, lumikit. Saglit lang guys. Yan, ilagay ko na. Uy, delikado na naman ka. Sira na naman ang diet. Yan. Wala ng talong yan at saka yung sitaw. Hindi na namin linagyan. Masyadong malang gulay ngayon. Simpleng ano lang, pero sinigang pa rin. Tikman ulit natin. Bah, putya. Anghang pala. Lagyan ko na isa nito Alright. Lagyan na natin ito. Okay. Pakita ko na lang pag okay na. Yan. Sige. Okay na yan. Alright guys. Bye bye.